बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब इंसान की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाता है तो उस पर मौत के फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाता है। अब अगर मरने वाला गुनहगार, काफिर और मुशरिक होता है तो उसके एमाल के मुताबिक जान कनी के वक्त उस पर मुख्तलिफ अजाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं। रवायात के मुताबिक इंसान की रूह तदरीजी सूरत में और बहुत सख्ती से निकलती है। कुतबे तफसीर में बहुत सी अहादीस काफिरों की कब्जे रूह के दर्दनाक होने के बारे में खबर देती हैं। कुरानी आयात के मुताबिक उनकी जान सख्ती और अजाब से निकलती है और मौत के फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते वक्त उनके आगे पीछे अहाता डाल लेते हैं और उन्हें कोड़े मारते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, काफिर की मौत के वक्त स्याह चेहरों वाले फरिश्ते गुस्से की हालत में उसके इतराफ बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत उसके पास आता है और उसकी रूह को ऐसे कब्ज करता है जैसे कि कंघी तिनकों को गीली ऊन से जुदा करती है। इरशादे कुदरत है। और अगर आप उस वक्त देखें जब ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ, अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी। इसी तरह मौत के बाद कब्र में वहशत और तंगी का अजाब है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बंदगाने खुदा, अगर इंसान की बख्शिश ना हो तो फिर मौत से सख्त कोई चीज नहीं है। लिहाजा कब्र की तारीकी, तंगी और तन्हाई से डरो। बेशक कब्र हर रोज ये आवाज देती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं खौफ व वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। इसी तरह आखिरत के आजाब की एक किस्म फिशारे कब्र है। अहदीस में वारिद हुआ है कि मैयत को इस कदर फिशारे कब्र होगा कि उसका गोश्त पारा पारा हो जाएगा, उसका दिमाग बाहर निकल आएगा, जिस्म की चर्बी पिघल जाएगी, पसलियां आपस में मिल जाएंगी। इस अजाब की वजह दुनिया में चुगलखोरी और अपने अहलो अयाल के साथ बद इखलाकी और बेहुदा बातें करना, तहारत और निजासत में लापरवाही करना है। बयान किया गया है कि कोई इंसान फिशारे कब्र से नहीं बच सकता मगर ये कि ईमान के साथ दुनिया से जाए और कमाल के दराजात पर फाइज हो। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या कोई शख्स फिशारे कब्र से निजात पा सकता है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम फिशारे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। बहुत ही कम लोग फिशारे कब्र से महफूज रहेंगे। इसी तरह कब्र में सांपों का अजाब दिया जाता है। इमाम अली फरमाते हैं, खुदावंद आलम काफिर की कब्र में 99 अजदहे मुसल्लत करता है जो उसके गोश्त को डसेंगे, हड्डियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो अजदहे रोजे कयामत तक उस पर अमल करते रहेंगे। इनमें से अगर एक सांप जमीन पर फूंक मार दे तो कभी कोई दरख्त और सब्जा ना उगे। इसी तरह एक आग का अजाब है। कुरान करीम में बयान किया गया है कि जहन्नम के शोले ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे, आदमी और पत्थर उसका ईंधन होंगे। ये जो दुनिया की आग है जहन्नुम की आग के 70 जुज में से एक जुज है, जिसको सबसे कम दर्जा का अजाब होगा। उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है। वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब इस पर हो रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा।
حضرت جبریل نے قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ سنن ابن ماجہ کے مطابق اس دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں نہ لے جائے، اسی طرح کھانے کا عذاب ہے۔ کتاب در منصور، سنن الترمذی اور تفسیر طبری میں درج ہے کہ دوزخیوں کو وہی پیپ پلائی جائے گی جو ان کے بدنوں سے بہے گی، اور ہار دار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کو برباد کر دے، وہ گلے میں جا کر پھندا ڈال دے گا۔ دوزخی اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی۔ وہ پانی پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ ان کی پیاس اس بلا کی ہوگی کہ وہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے پیاس کے مارے ہوئے اونٹ پانی پر گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدبو اور بدصورتی کا عذاب ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے مطابق دوزخیوں کی شکلیں ایسی کری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ ان کی زبانیں 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوں گی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ اس کے علاوہ سانپوں بچھوؤں کا عذاب ہے، گرم تار کول اور آگ کے لباس کا عذاب ہے، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، ہاردار آتشی کوڑوں اور گرزوں سے مارنے کا عذاب ہے، آگ پر الٹا لٹکائے جانے کا عذاب ہے، دہکتے ہوئے شعلوں کی زنجیروں کا عذاب ہے، گردن میں کانٹے دار توک ڈالنے کا عذاب ہے، اور جہنم کے تنگ و تاریک قید خانوں کا عذاب ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرمانا کہ ہم تیرے کسی عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے نجات دینا اور بروز محشر محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت عطا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔